वाल्मिकी नायक आणि गीतेश नायक आणि फोंडांत महत्वाची पत्रकार परिषद उलेली. मतदान संबंधित आणि यूपी पोटवेंचणुके संबंधित मुख्य प्रश्नांचेर तांणी उलयले. गीतेश नायक हांणी पोंडाच्या उदरगती खातीर आपली दृष्टी आणि प्राधान्यां सांगली. आयच्या एका बऱ्या दिसा तुमच्या खातीर ही बरी खबर आमी हाडिल्ली आसा आनी फोंड्या खातीर एक बरो कॅन्डिडेट तुमच्या समोर दवरतले. तांचें नांव आसा बाब गितेश गोकुळदास नाईक, एक यंग पॉलिटिकल लीडर, एज 45. ते आसा एक व्यावसायिक. तांचे बिझनेस आसा रियल एस्टेट तशेंच स्टोन क्रशर आनी फाटली 15 वर्सां जाली ते वेगळे वेगळे स्तराचेर सोशल सर्वीस करीत आयल्या. स्पेशली तांणी युथाचेर फोकस केल्लो आसा. फोंडेच्या युथांचेर तांणी वेगळे वेगळे स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स ऑर्गनायज केल्ले आसा. तशेंच स्पोर्ट्स टुर्नामेंट आनी कल्चरल इव्हेंट्स एज वेल एज करियर गायडन्स आनी डिजिटल लिटरसी वर्कशॉप. बाब गितेश नायकाक तांणी वेगळे वेगळे पोझिशन्सूय होल्ड केल्ले आसा. 2010 ते इंटरनॅशनल ह्युमन रायट्स ऑर्गनायझेशनाचे जनरल सेक्रेटरी जाल्ले. तेन्ना ते एनसीपीचे यूथ विंगाचे सुद्धा जनरल सेक्रेटरी आशिल्ले 2010. 2012 UGDP तांणी जॉईन केली आनी फोंडेचे असेंब्ली इलेक्शन सुद्धा तेन्ना लढिल्ले. 2020 ते RK HIV रिसर्च सेंटराचे प्रेसिडेंट जाल्ले. त्या भायर 2022 ते सरस्वती मंडळचे कमिटी मेंबर आसा. सो जशें तुमच्या समोर दवरले, एक फोंडेचे यंग सोशल वर्कर तुमच्या समोर आमी एक आम आदमी पक्षाचे पोंडा बायपोलाचे कॅन्डिडेट म्हणून दवरिल्ले आसा. हांव मागता बाब गितेश नायकाक फुडें उलोवणें करचें. सगळ्यांक नमस्कार. जशें आतां वाल्मिकी सरान सांगलें, हांवें फोंड्या वाठारांत जल्म घेतलो. एक सामान्य घरांत जल्म घेतलो. एक भंडारी समाजान जल्म घेतलो. ल्हान आसतनाच्यान बरेच त्रास काडले. फोंड्या ते त्रास आजुनूय भुरगे सोंसता. आयज ID हॉस्पिटल आसा फोंड्यान, पूण त्या ID हॉस्पिटलान आज पर्यंत जाय तशी फॅसिलिटीज ना. आयज पर्यंत फोंड्या हॉस्पिटलान ब्लड बँक ना. गरजेक आमकां GMCन धांवचें पडटा. ट्राफीक इतकें वाडलेलें आसा की ते धांवता आसतना सुद्दां मनीस पेशंट टायमार GMCन पावना जाता. सो म्हाका ह्या विशयाचेर विचार करून हो विशय म्हाका जाता तितके बेगीन एक 2-3 म्हयन्यां भितर म्हाका तो विशय घडोवन हाडपाचो आसा म्हाज्या पार्टीच्या मार्गदर्शना खाली. दुसरें म्हटल्यार आयज लेट रवी नायक सर ना. ते एक भंडारी समाजाचे लिडर आशिल्ले. तेंच्या फाटल्यान खरें म्हटल्यार आयज फोंडेकारांचो विचार आसा की एक भंडारी लिडर भंडारी समाजा खातीर जाय. पूण लोकांनी विचार केलो जेन्ना आयज रितेशाक टिकेट डिक्लेअर जाली, लोक सगळे शॉक जाले की बाबा काँग्रेसी सारकें BJP सरकारूय फॅमिली राज करूंक लागल्या काय म्हणून. ती टिकेट एक्चुअली एक भंडारी समाजाच्या सामान्य मनशाक जाय, जो मनीस सामान्य लायफ जगून येयल्लो आसा. सो म्हाका जे आयज पार्टीन सपोर्ट केलो, म्हाजे सगळे पास्ट चिंतून पास्ट आयकून फुडाराक हांव कितें बरें करतलो म्हणून म्हाका आयज पार्टीन एक चान्स दिला. तो चान्स म्हाका लोकां खातीर, आमच्या फोंडेच्या लोकां खातीर तो चान्स म्हाका बरेपण सारको काम करपाक जाय. हांव रावतां ढवळे, मडके कॉन्स्टिट्युएन्सी. फोंड्या म्हाका वोटींग ना. 2012 हय. सो UGDP जॉईन केल्या जाल्यार सोडले केन्ना कांयच पिक्चर क्लियर जालें ना.
सोडले कित्याक सोडले? पळया UGDP पयलीं पार्टी बरी आशिल्ली. आयज UGDPचे लिडर्स सारके रोखडी सोडली हांवें ती, पूण तेन्ना लिडरांचो तितको सपोर्ट म्हाका मेळोना. आनी म्हाकाय तेन्ना इलेक्शना टायमार म्हाकाय भरपूर त्रासय जाले. सो बेसिकली सांगपाक पळयतात की आमी जेन्नाच्यान आम आदमी पार्टी फोंड्यान काम करपाक लागला तेन्ना फोंड्याच्या प्रत्येक सामान्य मनशाचे विशय घेवन आमी मुखार तुमच्या मुखार मांडला, तशेंच आमी बाकीच्या समाज माध्यमांतल्यान लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. फोंडे जर आमी पळोवपाक गेलो, फोंडे महाल हो कल्चरली आनीक फायनान्शियली सुद्दां खूब श्रीमंत महाल आशिल्लो, पण आज ती परिस्थिती उरली ना. गेली 10 वर्सां, म्हाका 5 ते 10 वर्सां कंप्लिटली निग्लेक्ट जाला अंतरीक्ष महाल. आणि म्हणूनच आज एका सामान्य घरांतल्यान एक सामान्य कॅन्डिडेट आमी तुमच्या मुखार दवरला आनी आमी मानतात की कित्याक सामान्याक कळटा बाबा भुरगेपणांतल्यान कितें त्रास सोदचे पडटात, खरो प्रॉब्लेम कितें आसता सामान्य घरांनी, ही फील जर कोणाक घेतलो जाल्यार ती सामान्याकच येवपाक शकतात. जे लोक भांगराचो स्पून घेवन जल्माक आयले ते हो फील तांकां येवचो ना आनी ताज्या खातीर ते काम करपाची तळमळ तांच्या मदीं आसपाना. म्हणूनच खंय तरी एक सामान्य मनीस आमी तुमच्या मुखार दवरला. फोंड्याच्या प्रत्येक प्रॉब्लेमाक जावं तो येदो व्हडलो मॅसिव पार्किंग आनी ट्राफिकाचो प्रॉब्लेम असो, आमी आज जरी आमी मुखार आमचो मॅनिफेस्टो असो तो रिलीज करतले, पण आज हांव काही गोश्टी मुद्दामून मेन्शन करपाक पळयता. बाब गितेशाच्या सहाय्यान आम आदमी पार्टी तुमकां एक गॅरंटी दिता की फुडल्या आमचो कॅन्डिडेट जेन्ना निवडून येतलो 3 म्हयन्या भितर एंटायर फोंडेचो पार्किंगेचो तशेंच ट्राफीक जो प्रॉब्लेम आसा तो 3 म्हयन्या भितर सॉर्ट आउट करपाक जाता आनी आमी ते करतले. दुसरो आयडीचो विशय जो आसा, आमच्या नॅशनल प्रेसिडेंटान तुमकां ऑलरेडी सांगिल्लें आसा की 6 म्हयन्या भितर निवडून आयले ते 6 म्हयन्या भितर आयडी हॉस्पिटल अद्यावत करप, म्हणजे ते एट पार करप JNCच्या, हें काम आमी वेदर एट द गव्हर्मेंट लेवल ऑर आमच्या लेवल पार्टी लेवलाचेर आमी ते करून दाखयतले. तिसरी गजाल, जो वॉटर बॉडीज आसा ज्यो ऑलरेडी पोल्युटेड आसात, तशेंच तातूंत जो गार्बेज मिनिट्स चालू आसा तो एंटायर विदीन 3 म्हयन्या भितर क्लियर करपा खातीर जो प्रेशर ज्या एडमिनिस्ट्रेशनाच्या एजन्सीचेर घालपाक जाय तितलो सगळो प्रेशर घालून ते काम करून घेवपाचें काम आमी करतले. अशे खुबशे विशय जे आमी मुखार मॅनिफेस्टोंतल्यान मांडटले. एकूच सांगपाक पळयता की आमी आम आदमी पार्टी म्हणून सामान्याचे, म्हणजे प्रत्येक सामान्य नागरिकाचे लायफ कशें सोंपें करप हाजेर आमचो भर आसतलो, गितेश बाबालोय भर आसतलो आनी आमी ताज्या खातीर प्रत्येक प्रयत्न करतले आनी काम करतले. गितेशाक एक प्रश्न आहे की आता तुवें म्हणलें की प्रॉब्लेम म्हणजे फोंड्या स्वयं प्रॉब्लेम आसा म्हणून सांगलें आनी ते सॉल्व करपाक तूं हें केला. 2012 भितर इलेक्शन लढयलें बरोबर. हय. मागीर ताच्या उपरांत तुका केन्नाच रियलायज जालें ना की फोंड्याक ते प्रॉब्लेम आसा म्हणून? ते आतां तुका रियलायज जालें? ना, ते म्हाका पयलींच्यान खबर आसा. पूण कितें आसा, हातीन जर सत्ता आसली जाल्यार मनीस कितें करूं शकता. हांवें भरपूर ट्राय केली पूण ती गोश्टी घडल्यो ना. आयज तर म्हाका तर निवडून दिलो जाल्यार हांवें म्हाज्या पार्टीच्या सपोर्टान हांव तें करूं शकता. संदेशान म्हटलें की जर पार्टी करना जाल्यार ते काया पलट आयडियो तुमी स्वताच्या फंडान करतले. तितलो पयसो आसा वय तुमच्या कडेन? पार्टी करना न्ही, गव्हर्मेंट जर गव्हर्मेंटा कडल्यान जायत, एक तर गव्हर्मेंटाचेर कसो पळय, आमी तुमकां सांगता आमचे 2 आमदार आसात. आमचे 2 आमदार सत्तेन नात, गव्हर्मेंटान ना. पण आज तुम्ही जर बाणावली गेले, वेल्लीम गेले जाल्यार तुमकां प्रत्येक फॅसिलिटी जी गव्हर्मेंट दिवपाक शकना ती आमी दिवपाचो प्रयत्न केला. आमचे क्लिनिक्स आसात, आमचे बाकीच्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आमी आमच्या लेवलाचेर ज्या प्रमाणे CSRांतल्यान जावं बाकी ज्या गोश्टींतल्यान आमच्यांनी तयार करपाक जाता तो सेटअप आमी तयार करून ती दिवपाचो प्रयत्न केला आनी बऱ्यापैकी दिला. सो सेम गजाल फोंड्यांनी जातली. आमचो कंप्लीट सपोर्ट गितेशाक आसतलो. गितेशा बरोबर आमी स्वता काम करतले आनी वी वील एन्श्युअर दॅट वॉट एवर हावेवर फोंडा जितलें निग्लेक्ट जाला तितलेंच फोंड्या त्याच स्पिडीन मुखार व्हरपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. तुमकां फोंड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोण हें मेळोना, कॅन्डिडेट मेळोना म्हणटा फोंड्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो? गितेश बाबालो वावर
तुमी जरी म्हणलें ताजें एंटायर शिक्षण जावं ताजें सगळो मुवमेंट हो फोंडें शहरानच आसा. फोंड्यान तशें धवळी आनी हे हातूंत व्हडलो डिफरन्स ना, जॉग्राफिकली व्हडलो डिफरन्स ना, आनी एंटायर तालुका हो एक असोच मानतात आमी. सो आमचे कडेन जे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल आशिल्ले ते तुमच्या मुखार आसा आनी आमी तेंच घेवन हाच्या मुखार फोंड्या तुम्ही म्हटले काय न्ही? हय. त्यांना तुम्ही अशी एश्युरन्स दिली तुम्ही हे करता पण मागीर आता तुमच्या वांगडा तो लिडर नाच म्हणटा. आमचे बरोबर तो लिडर आसा आनी सदांच आसतलो, हाज्या बद्दल तुमी दुबाव धरनाकात. बेजिकली आता कशें जालां, काही पर्सनल कामां मदीं तो व्यस्त आसा आनी दुसरें तो स्वता तुमी सांगले भशेन तो मडकय रावता. सो ताका हाज्या मुखार मडकयच्यान आपलें रिप्रेझेंटेशन करपाक जाय. सो मडकयन जें ताचें काम आसा तें ताचें चालू आसा. जर तुमचो निवडून आयलो गितेश, जाल्यार फुडले सगळे प्रायस आहा तो आमदार तो घेतलो काय तळेकर घेतलो? डेफिनेटली गितेश बाब घेतलो. ना कित्याक तुमी ताका उलोवपाक दिला म्हणून आतां अशें तुमकां दिसला जाल्यार दोन दिता ना, अशें तुमकां दिसला ना, हो प्रश्न म्हाका विचारिल्लो म्हणून हांवें आन्सर केलो. ताका प्रश्न तूच ना ना, तुमी तुमचो प्रश्न म्हाज्या नांवान आशिल्लो म्हणून हांवें आन्सर केलो. ताका फ्रिडम आसता उलोवपा खातीर. डेफिनेटली 100%. फोंडा मतदारसंघात भंडारीचं जे वोटिंग आसा तें चड आसा. चड आसा. तुमकां दिसना की भंडारीचे वोट करपाक तरी अशी दिसना आतां? स्प्लिट जातली. Split. भंडारी अगेन्स्ट भंडारी. म्हाका तशें दिसना, कित्याक जे भंडारी समाज जे आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी विचार केल्लो आसा हे गोश्टीचेर. तुमकां ओदोव जशें हांवें सांगलें की फॅमिली राज्य हें कोणाक आयज नाका जालां. सो म्हाका तें दिसना आयज भंडारी समाज वाटून वयतलो म्हणून. भंडारी समाज आयज चिंतून वोट करतलो आनी ते ऑलरेडी लोकांनी चिंतलां. सो तुमी भंडारी खातीर केन्ना दिसून येना कमिटी खंयची? आसा, ऑलरेडी आसा. पूण आमच्या- रितेश जो आसा तो भंडारीक आनी बाकीचे कांय हेका फोकसान आसा. पळया, रितेश कसो आसा कितें आसा तेंय लोकांक खबर आसा. तें हांवें आयज उलोवन सारकें जावचें ना. तें आमच्या लोकांक सगळ्यांक खबर आसा रितेश कितें तें. सो तुमकां फायदो जातलो. सो पात्रांव एक खंय तरी एक भंडारी समाजाचो एक मोठो एक लिडर आशिल्लो हय. आनी तेच्या फाटल्यान खंय तरी तेंच्याच म्हणजे जे तेगेले समर्थक आसा जावं समाज आसा, सो तेंचे म्हणणें आशिल्लें की तेच्या फाटल्यान तेच्या पुताक एक चान्स दिवन पळोवंक समाजाचेच म्हणणें आशिल्लें. हां. आमी प्रेसूय बीन पळयल्या. ओके. जाल्यार तुमी कित्याक समाजा फाटल्यान रावना अशें काय म्हणटा हांव. न्ही, समाज म्हाज्या वांगडा आसा. समाजान म्हाकाय सांगलां. समाजान तेका कितें सांगलां तें हांव आयज हें घेयना, पूण म्हाका समाजान सांगलां तूं फुडें सर म्हणून. कित्याक तरी बापायचे बी समाजा खातीर खूब वावर आशिल्लो न्हू त्या खातीर. तांच्या बापायन केला आसतलें, केलाय बी तेंच्यांनी, पूण अशें ना की बाबा रवी सरान केलें म्हणून सेम रितेशूय करतलो म्हणून. तो फक्त एक 6 म्हयन्या खातीरचो हें आशिल्लो न्हू, फक्त टर्नओवर आशिल्लो हय. त्या खातीर म्हणटा. ओके. म्हाका तशें दिसना. आनी कितें? प्रश्न तुका आसा की कितपत मतां तुमी घेतले तुमकां दृढ विश्वास आसा, आत्मविश्वास ह्या भायर तुमी कितली मतां घेतली, कितले पर्संटेज घेयना, एक प्लस मायनस फिगर? ना पळय, आंकडो दिवप म्हाका दिसता एट दीस पॉयंट सारकें जावचें ना, पूण इतलेंच सांगता तुमकां की आमी फाटले कितलेशेच म्हयने फोंड्यान मोठ्या स्तराचेर काम चालू केल्लें आसा. तुमी जाणा क्लिनीक उगडले, वाड्या वाड्याचेर कॅम्प्स घाल्या आमी, तशेंच एक थोडे सहायता केंद्र उगडिल्ले लोकांचे, खुबशे बाकीचे जे एडमिनिस्ट्रेटीव इश्यूज आशिल्ले, आनी फोंडेचे जे जे इश्यूज आसा ते म्हाका दिसता इतले निवडून आयिल्ले प्रतिनिधी आशिल्ले इतलीं वर्सां तांणी सुद्दां वयर काडूंक ना. हे इश्यू आमी वयर काडले मोठ्या स्तराचेर आनी ताजेर तुमी जाणा पळयलां की सरकारान रिएक्शन सुद्दां दिलें. सो डेफिनेटली फोंड्याच्या लोकांनी पळयलां की आज जर फोंड्या कोण तरी बदल हाडूंक शकता जाल्यार ती फक्त आम आदमी पक्ष हाडूंक शकता, आनी बीजेपीक कोण जर टक्कर दिवंक शकता ती फक्त आम आदमी पक्ष दिवंक शकता. सो डेफिनेटली आमचो एम आसतलो की भरघोस मतांनी बाब गितेश नायकाक फोंड्यान निवडून हाडपाचो. आनी जशें तुमी वदून म्हटलें न्ही की आम आदमी कडेन इतको फंड आसा काय ना काय म्हणून, म्हाका तुमकां एक उतर सांगीन दिसता. आम आदमी पार्टीन ऑलरेडी सामान्य मनशां खातीर दिल्लीन उदक आनी इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिल्ली आसा. तो विचार घेवन हांवूय आयज देवला हांगसर की गोंयान जाता जाल्यार आमी फ्री इलेक्ट्रिसिटी आनी फ्री उदक दितले. सामान्य लोकांक तें चड गरजेचें आसा, कित्याक आयचे तारखेन जी लायटीची बिलां येता ती थोड्यांक भरपाची हें ना, तांक ना.
सो तो विचार सगळ्यांनी पयलो करचो पडटलो. आता संदेश तारीख काय करता? विनू गावडे खंय तुमचो? विनू गावडे खंय आसा? आज फिल्डान आसा आमचो डोर टू डोर चालू आसा तातूंत करता. सादी गजाल म्हणजे इतलेंच सांगपाक पळयता की आम आदमी पार्टी ही सामान्या खातीर काम करीत आसा आनी कंटिन्यू करतली. गितेश आसूं, वाल्मिकी बाब आसूं, हांव आसूं, आमी सगळेच आमी तोच विचार घेवन ह्या पार्टीन. आमच्या बॅकग्रावंडान खंयच पॉलिटिक्स ना, खंयच ना पॉलिटिक्स. आमच्या फॅमिलीन कोण पॉलिटिशियन नाशिल्ले, पण आमी आज आयला एकच विचार घेवन की प्रत्येक सामान्य मनशाच्या आयुश्यान खंय तरी बदल जावपाक जाय आनी तांचें जें आयुश्य आसा तें सोंपें जावपाक जाय. इतलोच प्रयत्न आसा आनी तो प्रयत्न आमी सदांच करीत रावतले. थँक्यू. म्हजे बरोबर आसा आमचे एक्स पंच बाब गौतम नायक, आमचे कॅन्डिडेट बाब गितेश नायक, वाल्मिकी नायक, संदेश तेलेकर देसाय आणि आमची महिला लिडर मॅडम ममता मेबन. हय, तांकां इंट्रोड्यूस करपाची गरज ना.